السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب ماشاءاللہ جنوب کا لگی اپنی رہتے ہیں، کیا بات ہے جی، ہر کوئی ایک دوسرے میں مل گل رہا ہے۔ بہت مزیدار کام ہے جی، دیکھو ماشاءاللہ کیا بات ہے، عید کی خوشیاں پاکستان والے جلو۔ Der Opfer, welches im letzten Monat des islamischen Kalenders, also im 10. Zulhijjah, gefeiert wird. An diesem Tag wird das Wohlgefallen Allahs und seine Nähe zu erlangen die Praxis von Hazrat Ibrahim vollzogen und Millionen von Muslimen schlachten die Opfertiere. Das Opfer ist einer der wichtigsten Gottesdienste und ein Zeichen der Liebe und Zuneigung zu Allah, dem Erhabenen. Wenn ein Gläubiger das Messer auf den Hals des Tieres legt, dann bejaht er auf metaphorische Weise, dass er bereit ist, für Allah sein Leben, Reichtum, Zeit, Ehre und seine am meisten geschätzte Sache jederzeit zu opfern. Aus dem Heiligen Koran erfahren wir, dass in jedem Volk und jeder Gefolgschaft Allah, der Erhabene, die Praxis von der Opferung eines Tieres ins Leben gerufen hatte. Eben für diese Absicht wird um ihren Hals als ein Zeichen ein Halsband angelegt. Allah hat diese zu seinen würdevollen Zeichen ernannt und das Gebot erteilt und geboten, ihre Heiligkeit und Ehrwürdigkeit zu achten. So erfahren wir auch aus dem Heiligen Koran, dass das Erbringen von Opfern für Allah aus der Zeit von Hazrat Adam a.s. kommt. So wird in der Surah Maida die Geschichte von Kain und Abel, den Söhnen Adams, erzählt, wie diese beide Allah ein Opfer erbrachten. So hat Allah aber das Opfer von Abel angenommen, wobei das Opfer von Kain nicht angenommen wurde. Der Grund hierfür wurde genannt, dass nämlich Allah jenes Opfer annimmt, welches mit aufrichtigem Herzen und Gottesfurcht erbracht wurde. Und dies ist jene Sache, welche Allah in jedem Vers des Heiligen Koran genannt hat, welche sich zu Beginn der ماشاءاللہ ادھر گروپ تصویر بن رہی ہے جو عید کے بعد دوستوں کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے طرف سب دوستوں عید مبارک، اور خدا کا فضل ہے کہ جرمن میں ہم اپنی قربانی دے سکتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کے لیے خاص طور پہ دعائیں کرنی چاہیے۔ پاکستان کے ہمارے یہاں بھی جو ہم بہت پریشانی میں ہیں اور وہاں قربانی دینے کی اجازت نہیں ہے اس وقت۔ انہوں نے ہمیں چاہیے کہ پاکستان کو، ہر احمدی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے۔ پاکستان کے احمدیوں کے لیے خاص طور پہ کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں تاکہ ان کو بھی یہ سنت ابراہیم کا صرف حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں۔ کرسی صاحب یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بس اپنے ہی آگ کٹھی کر رہے ہیں۔ ہاں بس یہ خدا کا فضل ہے۔ ہاں جی، خدا نے ہمیں یہ ادھر موقع دیا ہے، ہم عبادت بھی کر سکتے ہیں، اور وہاں تو عید پڑھنا بھی مشکل ہے اور قربانی دینے کو مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پاکستان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خدا تعالیٰ ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ فضل و رحمت۔ آمین آمین۔ مبارک عید کی خوشیاں جہان احمدیت کو، مبارک عید کی خوشیاں جہان احمدیت کو، امام عصر دورہ کو، غلامان خلافت کو۔